Ay, syempre gimingaw man tao, syempre mula ag tagbisag asa ka mentras bata pata o gasa man ta padulong kay nagsakay tag airplane. Aw syempre nagpaabot may sa baso niya wala may basa o syempre payong-payong na lang among gisakyan. Og sa diyan ni giflex ang among naong kay kung unsa na pud niyang among naong inigpagpauli namo. Og sa paglarga namo kay naaman goy ni tabok o syempre nagpahinay pud ta og dabi pud kanindot ang atong welcome home sa atong 2025 karong tuig. Oh my God! Sa Ginoo nga pagdagan sa panahon. Kay kusog man kayo ang pagpadagan sa payong-payong og naunsa na niya kung nang nagusbat na ni mura naman ni og dili may tsura. Og sa paglantaw nako sa speed limit sa motor og niya paglantaw nako naabot na og 160. Og sa diyan dapitan nako yawan ako kay basig maunsa mi kay kusog kay padagan. Og niagi na pod mi diyan sa Panggilbi aw maranding pala. Aw syempre karong oras og karong adlaw kay mingaw man kayo aw og sa babay pa ladies first. Tumayong buntag so thank you sa inyong pagsuporta og paglantaw sa akong video og God bless.